یہ ریڈ کریں آپ. جی. اکمل الجملہ بالکلمات التالیہ. یہ جو نیچے گیون ورڈز ہیں ان کو آپ نے یہاں سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. اوکے فرسٹ ون. اچھا. احمد فی الغرفۃ. یس. جی. هذه والدتی ہی جدی. نو. جی میں ایک هذه والدتی ہی طبیبت میں. یس. جی. نیکسٹ. هذا جدی عمر. یس. عادل. عادل اسرت القرآن قرآن الکریم. اسرا کا مطلب ہوتا ہے فیملی. اچھا جی صرف فیملی. اچھا. عادل یقرأ القرآن الکریم. جی جی میں وہی پڑھنا چاہتا تھا. دس ون. احمد اذان فی المسجد. احمد یصلی فی المسجد. احمد یصلی فی المسجد. یس. اوکے. ھذا هذا اذان الفجر. یس. انا من. انا من پاکستان. اوکے. لاسٹ ون. هذه اسرت یس. رسول اللہ. اوکے. ریڈ دس ون. جی. ذا علامت علی الکلمات الغریبۃ. جو ورڈ ان میں آپس میں ریلیٹ نہیں کرتا آپ نے اس پہ کراس لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ اچھا. ورڈ بولنا ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جی جی جی. اخ صدیق ابن النزارۃ. النزارۃ. یس. سیکنڈ. صدیق کا مطلب فرینڈ ہے نا. یس. جی اچھا ٹھیک. سیکنڈ ون حمام غرفۃ شجرۃ مسجد. شجرہ. شجرۃ کا مطلب کیا ہے؟ درخت. اچھا. مسجد. مسجد. نہیں یہ دیکھیں ساری پلیسز ہے نا. حمام مینس باتھ روم. غرفہ روم. جی مسجد. ہے. مسجد بھی پلیس ہے. اس میں شجرہ جو ہے وہ ایک تھنگ ہے. اچھا. جی جی. اوکے. نیکسٹ. يتوزع معطف يقرأ يصلي.
يتوضأ يتفكر يصلي नो, मैं तब का क्या मतलब है? मेतफ का मतलब कोट है ना? यस, इसमें मैं तब है. जी। अच्छा, ओके, मैम यतवज़्ज़ा मतलब? वो वजू कर रहा है. अच्छा, वर्ड्स थोड़े याद नहीं थे। जी मैम। ओके, नेक्स्ट. सूरतुन सित्ततुन अस्नान अरबा अरबातु। कौन सा होगा अच्छा, इसमें इस्नान से? तो सूरतुन मैम। यस, लास्ट वन. अना मुसल्ली अंता अंती मुसल्ली। इट्स मुसल्ला. ओके, रीड दिस वन. जी। सहिल अख्ताअ फिल कलिमात التي तहतहा खुतूतम। इसमें से आपने मिस्टेक्स ठीक करनी है. अच्छा, हाज़िही हुवा नज़ारतु या अबी. क्या मिस्टेक है इसमें? हाँ जी। हाज़िही हिय नज़ारतु या अबी। यस, नेक्स्ट. जी। हय्या बिना फिल मस्जिद. हय्या बिना फिल मस्जिद मस्जिद। मैम हय्या का मतलब? लेट्स गो. अच्छा, या बिना अलल मस्जिद। इलल मस्जिद. आह, जी अलल मस्जिद। वालिदती सईदतु तबीब. वालिदती सईद तबीबतु। यस, इसमी अहमद अना तुर्कियतुन. इसमें अहमद अना अना तुर्की में वो लास्ट में ता मरबूता नहीं होता है। यस, मिन अइना जी। अंता या फातिमा. आईना अंत या फातिमा। من أين أنت يا فاطمة؟ यस. जी। ओके, नेक्स्ट में आपने मैच करना. फर्स्ट वन. अच्छा। वन. मन अंत या अदनान। ओके, हल. हल हल الميتف नो. एक मिनट मैम। हल का क्या हल मतलब है? हल का मतलब व्हाट? नो. क्या? जी मैम। हेलो। यस इम्तियाज. हल का मतलब इज है क्या? इज ने माँ। यस, इज. हल हाजी शजरतु। यस. ओके, अइना. आईना वो आईना आईना अइना का क्या मतलब है? आईना आईना।
आईना कहाँ? अच्छा, आईना, वेयर, ओके. أين الميتافون؟ माँ. ما هذا؟ لا لا نعم. नहीं हाजा ما को اسمك؟ यस اسمك. اسمك जी. ओके कैफा. كيف حالك؟ ओके من أين. من أين أنت يا عدنان؟ قل الكلمات الصحيحة. ओके आपने اختر. सही वर्ड चूज करने हैं. फर्स्ट वन. अच्छा. هذه صورة أسرتي. यस नेक्स्ट. जी. هل هذه मतलब شجرة. यस. जी. هو هو تقرأ यकराऊ. तकराऊ फीमेल के लिए है, यकराऊ मेल के लिए. जी जी. هو تقرأ يقرأ जी. ओके हल अंता. هل هل أنت مصري؟ ओके नेक्स्ट. هذا أخي. هذا أخي. هو مدرس. यस नेक्स्ट. من أين أنت؟ नेक्स्ट. जी. سعد في الحمام. في الحمام. الوحدة وحدة الثالثة سعد. السكن residence. residence. तो मतलब शुगर मतलब शुक्र है मैम. सुकर. शुगर मतलब शुक्र है ना. यस. जी जी. ओके अलहिवारुल अव्वल फर्स्ट डायलॉग. उन्जुर देखिए, वस्तामी और सुनिए, व आइद और रिपीट कीजिए. अहमद अस्सलामु अलैकुम पीस बी अपॉन यू. हसन वालेकुम अस्सलाम पीस बी अपॉन यू टू. अहमद ऐना तस्कुनु वेयर इज योर रेजिडेंस. हसन अस्कुनु फी हियल मतार. ओके आई लिव. أسكن في الحي المطاري. I live in airport neighborhood. وأين تسكن أنت? And ये where do मतलब you live? क्या है. Yes. हई का मतलब. इसका मतलब ना हई في حي है ना. हई का मतलब. neighborhood. अच्छा अच्छा जी. And mitar means airport. जी जी. وأين تسكن أنت? और आप कहाँ रहते हैं? अहमद अस्कुनु फी हय्यल जामिया. أسكن. I live in university's neighborhood. हसान हल तस्कुनु फी बैतिन. هل تسكن في البيت؟ यस क्या आप घर में रहते हैं? अहमद नाम यस अस्कुनु फी बैतिन मैं घर में रहता हूँ. वहल तस्कुनु फी बैतिन और क्या आप घर में रहते हैं? हसान ला नहीं अस्कुनु फी शक्का मैं फ्लैट में रहता हूँ. अच्छा. अहमद मा रक़्मु शक्कतिका
फ्लैट का नंबर क्या है हसन? 5 वमा रकमु बैतिका। और तुम्हारा घर का नंबर क्या है अहमद? 9 9। मैम रकूम मतलब नंबर। अच्छा आप इसको एक दफा रीड करें। जी मैम। अहमद अस्सलाम वालेकुम। हसन वालेकुम अस्सलाम। अहमद अइन तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं? यस। जी हसन अस्कुनु फी हयिल मितारी। अ, मैं एयरपोर्ट पर रहता हूँ। एयरपोर्ट के नेबरहुड में। अस्कुनु अच्छा जी जी। मैं एयरपोर्ट के नेबर में रहता हूँ। वाइना तस्कुनु अंता, और आप कहाँ रहते हैं? यस। अहमद अस्कुनु फी हयिल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी के मैं यूनिवर्सिटी के करीब रहता हूँ। यस। जी हसन हल तस्कुनु फिल बैती, हल फी तस्कुनु बैतिन। फी बैतिन। जी जी हल तस्कुनु फी बैतिन, आप घर में रहते हैं? अहमद नाम अस्कुनु फी बैतिन, अ, हाँ मैं घर में रहता हूँ। यस। वहल तस्कुनु फी बैतिन, और आप भी घर में रहते हैं क्या? हसन ला अस्कुनु फी शक्कतिन, नहीं मैं फ्लैट में रहता हूँ। अहमद मा रक मा रकमु शक्कतिका, फ्लैट का नंबर क्या है? यस। हसन अरबा, खमसा। जी मैम खमसा। खमसा। जी खमसा। खमसा वमा रकमु बैतिका। अहमद खम्स खमसा वमा रकमु बैतिका 5 है, और आपका फ्लैट नंबर क्या, अपार्टमेंट फ्लैट का नंबर क्या है? बैत बैतिका, बैत कहते हैं घर को। तो तो बैती का मतलब बैतिका घर आपके का घर का नंबर नंबर क्या है? जी अहमद 9 है। ओके रीड। जी मैम। المفردات الأرض انظر واستمع وعد. जी بيت شقة رقم حي حي मतलब स्ट्रीट है मैम। नहीं स्ट्रीट नहीं है, नेबरहुड है। अच्छा जी। यस्कुन। يسكن يسكن नेक्स्ट। ذا المطار المطار। الجامد، जी सॉरी मैम। المطار المطار الجامعة। यस। सिल बैन अल कलिमाति व सूरत अल मुनासिबा। मुनासिब पिक्चर्स के साथ आपने मैच करने हैं वर्ड्स। फर्स्ट जी मैम। पिक्चर। السورة الثانية नहीं बैत। आप। ओके बैतुन सूरत सानिया। जी मैम। حي सूरत अव्वल। सूरत ऊला। जी सूरत ऊला। जी मैम। ओके दिस वन। रकम नंबर है तो इधर नंबर, सूरत ऊला नंबर नहीं है मैम। नहीं यहाँ पे पिक्चर गलत है। ओके शक्का के लिए कौन सा है? शक्का शक्का तो सूरत सानिया। शक्का किसको कहते हैं? शक्का ये मैम द फ्लैट। यस जी दोनों ठीक है। सूरत ऊला है। ओके। अलमतवार।
المطار airport. سورة الثانية. لا. لا، سورة الأولى. يسكن. يسكن. السورة الثانية. الجامع. جامعة. السورة الأول. سورة الأولى. أجي. سورة الأولى. میم سورة الأول نہیں بول سکتے کیا؟ no. جی اچھا. الحوار الإحب. الثاني second انظر dialogue. واستمع وعيد. yes. المستاجر. السلام علیکم میم. مستاجر کا مطلب فارینر. کرایہ دار. اچھا. ٹیننٹ. ٹیننٹ. ٹیننٹ ہے. اوکے آپ پہلے اس کی ریپیٹ کریں. جی السلام علیکم. جولی. اوکے امتیاز اسٹارٹ. جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویئر ڈو یو لیو. أين تسكن؟ امتیاز. جی میم. آئین تسکنو. اور أين تسكن کا آپ جواب دے دیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ أنا في أنا في شقة. أنا في الشقة. سٹی کا کیا نام ہے؟ سٹی کا نام. اچھا اچھا. جی. أنا في حیدرآباد. أسكن في الهند. أسكن. أسكن في بيت. نعم. هل اوكي. What's your house number? ما رقم بيتك؟ اچھا جی جی. ما رقم بيتك. أربعة. وما وما رقم بيتك. 5. جی جی. اوكي. اوكي المستأجر السلام عليكم. کرایہ دار peace be upon you. المؤجر مالک مکان. وعلیکم السلام peace be upon you too. المستأجر أريد شقة من فضلك. برائے مہربانی میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں. اریدو مینز آئی وانٹ. شقہ مینز اپارٹمنٹ یا فلیٹ. من فضلک آپ کی مہربانی سے. المؤجر اچھا. لدینا شقہ جمیلہ میرے پاس ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. جمیلہ مین خوبصورت. شقہ مینز اپارٹمنٹ. لدینا مینز آئی ہیو. جی میم. المستاجر کم غرفتن فی الشقتی اپارٹمنٹ میں کتنے رومز ہیں. اچھا اچھا المؤجر جی. فی الشقتی 5 غرف اپارٹمنٹ میں 5 کمرے ہیں. جی. المستاجر فی ای دور شقۃ
اپارٹمنٹ اس منزل میں ہے. المؤجر الشقة في الدور الخامس. اپارٹمنٹ 5ویں منزل میں ہے. المستاجر اريد مشاہدة الشقة. میں اپارٹمنٹ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اريد means I want. مشاہدہ means دیکھنا چاہتا ہوں. الشقة means اپارٹمنٹ. المؤجر تفضل ادخل هذا باب الشقة. تفضل means برائے مہربانی. ادخل داخل ہو جائیے. ہاذا یہ باب الشقة اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے. المستاجر هذه شقة جمیلة. یہ ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. اوکے ریڈ. المستاجر السلام علیکم. یس. Peace be. المؤجر وعلیکم السلام. Peace be upon you too. المستعجر أريد شقة أريد شقة من فضلك. مجھے ایک اپارٹمنٹ چاہیے. اریدو کا کیا مطلب ہے؟ I want. یس. اوکے. المؤجر لدينا شقة جمیلة. میرے پاس ایک خوبصورت اپارٹمنٹ. یس. المستعجر کم غرفة فی شقتی. اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ المؤجر فی شقتی خمس غرف. تو اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں. یس. المستعجر فی ای دور الشقة. کیا ہم وزٹ کر سکتے ہیں؟ نو. دیکھ سکتے ہیں نا. نہیں. اپارٹمنٹ کون سی منزل پہ ہے؟ اچھا جی. فی ای دور الشقة. اپارٹمنٹ کون سی منزل پہ؟ جی. المؤجر الشقة في الدور خامس. تو اپارٹمنٹ 5ویں منزل پر ہے. یس. المستعجر أريد مشاہدة الشقة. مشاہدہ. اچھا جی. تو کیا ہم میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. یس. جی. المؤجر تفضل ادخل هذا باب الشقة. تفضل کا مطلب میں. یس پلیز. اچھا یس پلیز. داخل ہو جائیے. یہی اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے. المستعجر هذه شقة جمیلة. یہ اپارٹمنٹ خوبصورت ہے. یس. جی. اوکے ریڈ. جی میم. الكلب Sorry, ma'am. صغير. القلب صغير. The dog is small. الكلب صغير. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. The flowers are big. الكلب صغير. القلب صغير. الكلب صغير. صغير. The flowers are big. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. The flowers are small.
الكلب صغير. القلب صغير. The dog is small. الكلب صغير. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. The flowers are small. الزهور صغيرة. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. The flowers are big. الزهور كبيرة. السيارة بيضاء. السيارة بيضاء. The cars are white. الكلب صغير. الكلب صغير. The dog is small. الكلب صغير. The cars are white. السيارة بيضاء. The second. الزهور كبيرة. زهور كبيرة. The flowers are big. Fourth one. الزهور كبيرة. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. The flowers are small. الزهور صغيرة. السيارة بيضاء. The cars are white. Fourth one. The two dogs are small. القلبان صغيران. السيارة بيضاء. The cars are white. Third one. The two dogs are small. القلبان صغيران. Fourth one. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. The flowers are small. الزهور صغيرة. القلبان صغيران. The two dogs are small. Second. القلبان صغيران. The two dogs are small. Third. The flowers are big. The flowers are big. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. The dog is small. الكلب صغيرة. الكلب صغير. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. The flowers are big. الزهور كبيرة. الكلب صغير. الكلب صغير. The dog is small. Fourth one. الكلب صغير. The flowers are small. الزهور صغيرة. الزهور صغيرة. الزهور كبيرة. The flowers are الزهور كبيرة. The two dogs are small. الكلبان صغيران. الزهور صغيرة. صغيرة. The flowers are small. Fourth. الزهور صغيرة. الكلب صغير. الكلب صغير. The dog is small. الكلب صغير. الكلبان صغيران. The two dogs are small. The cars are white. السيارة بيضاء. القلبان صغيران. The two dogs are small. الزهور صغيرة. صغيرة. The flowers are small. الزهور صغيرة. السيارة بيضاء. The cars are white. Fourth. السيارة بيضاء. The cars are white. Third one. الرجل يأكل. المرأة تشرب. البنات يكتبن. المرأة تشرب. No, the girls are writing. البنات يكتبن. अच्छा يكتبون. writing. जी. She is swimming. هي يطبخ. Second one. मत Second लोग one. कहते हैं किचन पे, ये नहीं Oh, होगा. هي تسبح. هي تسبح. هي تسبح. جي. هي تسبح. هي تسبح. 8.
هم يقولون 49. هم يعقلون. هم يقولون یہ she is swimming. هي تشبخ. fourth one. هي تسبح. تسبح. The boys are هو reading. نائم. الأولاد يقرؤون اسمي سامي كمال. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون The woman is running. المرأة تقرأ. تقرأ means reading. میم رننگ کا مطلب تجلیسو ہے کیا؟ تجلیسو کا مطلب بیٹھا ہوا. المرأة تجري النساء يلعبن كرة القدم. لديك كتاب أصفر. المرأة تسبح المرأة تسبح. المرأة تسبح Children are running. الأطفال يكتب. الأطفال يجري. القطة سوداء. الرجل يأكل. هو يأكل شطيرة. القطة سوداء. القطة سوداء. The two boys have water. الولدان 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 لديهما معون. Third one. The man has pen. لدى الرجل القلم. Second one. قلم. اوکے باقی کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.